Can of course, iti naayat nga governor tayo, tayo so iti nang push po. Kani inek nga madaan iti kasoy nga proyekto dito ili nga pagudpod. Another first po, iti Ilocos Norte, kan iti ili nga pagudpod. So nga, kas lang makaingganyo po, lumatang tayo iti ibay kan, nadapag-chargean tayo. Yeah, so agyamayaman kami unay. So another para iti tourism to. Di tayo adot electric vehicle na iti Manila. Mabalinan na po, dardaratso ti pagudpudan dito iti pag-chargean na po. So agyamayaman kami unay apo iti AC mobility kan iti INEC apo adda dato nga proyekto na. Additional para iti turista tayo. Tatlong tikasta. Mas nalaklaka iti transportation cost na. Siyempre, dito timesa kami nga hindra si tourism tayo nung po. Ngumga po ka dito yung proyekto, mas makalakada po di umay agbiyahe kung umay agpasyar dito Ilocos Norte. Sir, magsalita kayo sa BYD, pati plan ka ng P2P. Uwe nga rod, kita barbarang ikan na tayo dinapintas ka diskwento, apo, tayo sa itikan kanyaw tayo kanya, hanggang madatay magbaga na tayo nga fleet, fleet contract, sila tayo ado nga unit nga lain, tapos mas makalaka. Kaya palubos niya po, barbarang nga pangalan tayo tipundo. LGU po. Sa baliman kayo sa Lutsode, kasi matulog tinagan nyo,